sila. Siksi ano, 10 kilo. Lapo. كم؟ يا عبد الله هو شو عم عبد الله؟ Balik. يا عم عبد الله خد يا غالي Dayat dah. Ito na. Tapos ano yun? 2.15. عبد الله 10. Ano ba tayo pabili? Ano ba tayo sa palay doon? Ini sini ya utuh. Ini mana terang gitu ya. Matalaki ito. Mahal. Ayun, bangus. Nice daw. Talaki ito. Masala. Ayam? Kilo, 300. Ayan, give 3 kilos. Ha? 310 lang. Yes. Press ha? Hali? Sim-sim ha? Sim-sim sila. تفضل كم بار Bakit soya? اه طيب Bisa? 3 كيلو 10 Eh, 3 كيلو देंगे ganda. Ulit na naman yung binayad sa iPhone. 3 किलो बारे Wala sa iPhone. सबको 3 किलो फ्रेश Fresh. Ayan, fresh kilo. هذه بوتي Kailan? ada 10 Ah, sige. Wait. Kala. Ayun, kami na isda. Nakaka-14 na tayo. Dami na. Dami na isda. 40. Yung pwede pang ano? Pang survive. Ah, sorry. Kalas ha? Kalas ha? لا ولا 30 كيلو Ha? Ada wahid 10. Kabi ada 10 wahid. Tapos na. اوكي Renta na tayo. Uy, lobster. Sarap lobster. Lobster, sarap. Ayun, tampal. Okay, meron tampal pala dito. Sarap. Wala nang ano, talak. Walang talakito. Halaan, magkano kaya halaan na yan? Halaan. Ang laki ng lobster. Lobster. Wala na tayong ibang ano. Walang dilis. Dilis. Isa na yung mga tropa. Wala tayong mabiling ibang ano doon. Dami isda. Saan na kaya sila? At sana yung sasababa niya. Ano dito bangus ang laki. Bangus, Jom. Jom, bangus. Ha? Kala, silo. Ba't? Kala? Siltani. Kano kaya yung bangus? Pare-pare, walang talakitok na. Talakitok. Ayun, ang sariwa. Tumatalon-talon pa. Tumatalon-talon pa. Ano kaya ano to? Parang haba ng muso. Yan na. 40 lang naman. Wala namang ibang mabili na. كده اللي بندجي وجيب واحد ها ولا شيء Bangus sa ano eh. Bangus ka po. Daw yung bangus. ها Bangus. 15 yung isa Dali, kasya raw. Sama sa stock, bahit? Tambay? هذه 21 ريال 20 ريال كيلو 15 Ah,
Real. Ayun nga ito. Dami ko yung bilokin sila. 40. Ano ba yung bibili natin? Ito masarap din itong isda na ito eh. Enak, ina, kamu ilo. Sida. Kamu sa. Asya na ada? Ada ka mustache? هذا شاي كبير هذا صغير كله جديد كله 100 Ayo. لا ما كله جديد Wait kilo. Ada dapat. Ayo si Baki Baki. Diba? Sampo. What? Ada dito. itu هذا Ah, ito ah. Balik ah. Kamu ada kilo? kilo 5 Ah, 5 real ada? 5 kg Oh, isa pating ada? Tadi ada jibal tani badi. Lakit tip, ha? Ada jibal tani na par ins. هذا بعدين انا امسك Ayo, wag lakit tip ha. Ito ya, mali. Lakit tip ko ya. Ada jib tani na para na ins. Na par soy. Ha? मेरा टेप मार Ha? मैं तो भागे लगा Pulis mo. Pulis mo. Lakit pala. Pwede na yan, di ba? Okay, 50 pesos. 50 real, okay na. 50 real yung nabili natin. Ang dami na. Ayan, dalag. Ano? Ito na po, 5 oh. 5 daw yung parang hito na yan. Yung parang hito na yan, 5. Ito, paano 5? Parang malansay yata isda yan. Laking hito. No? Tilapia. Kaligang, ang dami na. Mag-ilaw kaya ako. Kada yan, hinsi. 19. Sinebe. 19. Kilo tasnya. Alah, okay na to. Wala na sa sasakyan. Kabila, wait na. Siya, okay na, okay na. Singkwenta, dami na pili. Yan natin bilimista. Anong bibili natin dito? Lemon, mura lemon dito eh. Mura, ganyan lang yan. Just lang ito eh. Minggu. Minggu, bukan maga. Sama ada saya. Tidak ng ano? Ha? Hindi na yan. Nilagay ko na yung isda dito. Sabi ko 3 kilo lang bibiliin ko, Naparami. Ay, ngayon marami. uy, mo. Wala. Sa pagkakataon eh. Mura eh. Kaya, marami akong bibili. Tatalo lang yung tray. Bili mo na. Bumibili ako ng isang tray. Sabi niya, 20 real, 2 tray. Go, bali 10 lang. Oh, eh, yun o. Tinawag ko si ano. Nagati kayo. Tadi, kamal. Right. Uy, tadi, ano dyan? Change. Muskil. Yan, dito mo mayroon yun. Tadi. Alam ko. Tapon na yata. Ha? Ano, tis?
May mapay, bakit yung ba meron tanong hinarap? Lahat, mapay? Tulan na ba? Ha? Pasagir-sagir sila. Anak ko yung sadik. Sadik, change. Sadik, change na. Anak, kabir. Sadik, change kabir. Dalawang box 20. Tinawag ko si Mayor. Dalawang box 20. Sadik, anak ko is. Tinawag ko. Sadik, anak ko is, ha? Sige. Okay. Tara, okay na. Malis na sila. Ayan, 50. Wait. Ito yung iwag service natin yun. Nice. Talagang 40. May kapili na.